أني ولنفلا باجي كمن باجي بيولنفلا ورو. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أمي ألف أمبا ولمن دون كبركة كشي يعني نعمة شما كونيني مسابالة في أكوك جون of سمنتيكا محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تام ala ka seli jon ka kisi ni nɛɛma do fo ka se kan hɔrɔnyali ma ka bɔ tasuma kɔnɔ doni ma. Ya Allahu ya Rabbana, an b'a ɲini masaba Ala fɛ a k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ doni ma. Ani an ka walanda bɛ ɲɔgɔn na n'o de y'an karamɔgɔkɛ Ibn Hajar al-Asqalani, a ye kitabu mun bɔ ko Bulughul Maram. An bɛ a kitabu kɔnɔ babu belebeleba la, babu min ye azawaj walima nikah, furu bonda babu, an b'o de kɔnɔ. O furu bonda babu an ye hadisa damadɔ ta la, mais an bɛna bi sigi daminɛ ni hadisa min ye. O minɛra ka bɔ Jabir ibn Abdullah, Ala ka diɲɛ bɛ a ma nafa. Qala k'ale ko n'o ye Jabiri ye, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko Ala ka ciden ko kisi ni nɛɛma bɛ a ye, ayyuma abidin, ko jɔn o jɔn, jɔn o jɔn, ayyuma olu ye shartu de ye, jɔn o jɔn tazawwaja bi ghayri izni mawali, n'i y'i to i ka jɔnya la ka furu kɛ ka sɔrɔ i matigiw olu ma sira d'i ma, i matigi ma bɔ a kalama k'i ye furu kɛ, aw ahalihi walima i somɔgɔ, o somɔgɔ ya toujours dɔɔnikɛla dɔ y'a yira k'a fɔ a bɛɛ ye somɔgɔ matigilamaw de ye, n'o tɛ i jɔɲɔgɔnw tɛ dɛ. fahuwa ahir, ko jɔn masina bɛ jateminɛ jɛnɛyakɛla de, ahir ay zani, k'a bɛ jateminɛ i n'a fɔ a ye jɛnɛya de kɛ. rawahu Ahmad wa Abu Dawuda wa Tirmizi wa sahahahu wa kadhalika Ibn Hibban. Ni karamɔgɔba damadɔ n'o ye Imam Ahmad bin Hanbal ani Abu Dawud ani Tirmizi, Abu Isa, k'olu bɛɛ lajɛlen y'a yira ko hadisa nin ka kɛnɛ, wa Ibn Hibban a nana ni hadisa nin ye a ka sɔhihu fana kɔnɔna la. Hadisa nin a bɛ waati kofɔ sariya ye nin baara ninnu fɔ waati min na n'o ye jɔnya ye. I bɛ jɔnya bilen kɔnɔ waati min, i matigi de sago b'i ka fɛn bɛɛ la. hali o waati yɛrɛ hiji ma ɲini e fɛ, i kana hiji, n'o tɛ i ka hiji ni hijira ni kan hɔrɔnyara, i ye hiji min kɛ k'i to jɔnya la o tɛ wasa kɛ f'i ka taga segin a kan. I tɛ jaga fɛnɛ bɔ k'i to a la, parce que e n'i ka nafolo bɛɛ i matigi de ta ye, i sago t'a la. O waati kelen fɛnɛ na e tɛ se ka furu kɛ ka sɔrɔ i matigi t'a kalama. I ka koɲɛ bɛ mun bolo ka sɔrɔ o tigi t'a kalama, o se ka kɛ. Ka da kan ale de bɛna sɔn k'i kan hɔrɔnya, ale de y'i ka kotigi ye, o de kama a tɔgɔ dara ko mawalihi, i ka kotigi. Ni mawali kɔrɔ tɛ komi i kan hɔrɔnyalen i ka walaw bɛ to mun bolo, o mawali tɛ nin ye dɛ. Nin ye kotigiya de, masaya walima tigibaya, jɔn yɛrɛ tigi ye maa min ye, o mawali de ye nin. K'i to a 12 la waati min sariya b'a f'i ɲɛna i kana furu kɛ fi i tigi, bɛɛ b'a dɔn adamaden tigi kɔni ye Ala ye, mais i ka koɲɛ bɛ mun yɛrɛ bolo fo de ka sira d'i ma.
konate koni yake ki togore ka fo ko jene yakela alkira ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam o bayira le ka furu shartu doyi ak matigi ka sira dama o ka fayi ko sisa ni sira di ma ibse ka furu ke o sira dili min kara ma doni galo yo fene kla ka ta kla oro flay est-ce que matigi mana fo ni sira di ma o be jongeni wasa akata furu ka irewa walma fo matigi re di fene ka wuli ka muso nyini tuguni ka dama doni galo yi ñogon soso mu ya yira ka fila be dagalen no ko bashitala sharia mago be mun na o ye matigi ka kuma kandi ni sira di ma taga o wati kelen na ni matigi ye sira dama na yere tara furu ke bashitala parce que matigi ba kalama o de be qur'ana kono ni ala ya fo wa ankihu la yama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum aye aywa muso minnu bɛ yen walima cɛ minnu bɛ yen ni muso tɛ cɛ gana min bolo cɛ tɛ muso gana min bolo ala ko k'a ye furu kɛ olu ma was-salihina min ibadikum a n'aw ka jɔn ɲumanw jɔn minnu b'aw bolo kɔnɔ n'aw b'o k'o mara k'a ka muso ɲini olu fana ye wa imaikum a n'aw ka jɔn musow a ka cɛ ɲuman ɲini olu fana ye boni aya b'a yira k'a fɔ ko jɔ ka ko bɛ a matigi de bolo kɛrɛnkɛrɛnyala furu wagati la o de kama dɔnnikɛlaw y'a yirali min kɛ i ka kumakan n'i y'a fɔ a ye dɔrɔn taga ɲɛ sira d'i ma n'a ye furu k'o kɔnɔna la ko tana t'a la o dɔw fana y'a yira ko pour que k'a la rasiri e yɛrɛ de bɛ wuli sisan ka taga muso ɲini a ye o kɔfɛ ka na d'a ma ni fila fɛn fɛn mana kɛ ko baasi t'a la walasa i kana ye hadisa nin kɔnɔ fa huwa ahir ay fa huwa zani k'a fɔ i ye jɛnɛkɛla ye walasa i ko o pan i kana ye o kɔnɔna la o tuma na k'i bɛ bonya ɲini toujours i matigi fɛ ala kɛra ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam na وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. أنغا بي حديثا فلانا ومن ركب أبو هريرة على كجين باما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدي كشيني نما باي قال كراكو لا يجمع بين المرأة وعمتها نمسومي بيبولو فرولا kati bai ka muso tene muso ta ko fara muso kan dɛ wala bayna almar'ati wa khalatiha muso min b'i bolo furu la a ti bai ka banicini walima bakɔrɔba furu ko fara kan o ye haramun de ye o ye haramun de ye kuranɛ aya ye mun yira o ye balimamusow de ye wa an tajma'u bayna al-ukhtayn ala ko de a ti bai ka balima ma fila fara ɲɔgɔn kan furu kelen na o ye balimamuso ye kuranɛ y'o fɔ mais ala kira ye nin fɛnɛ fɔ ka fara a kan parce que maa tɛnɛmuso y'i sinji dɔ ye a b'i faya place la ni muso tɛ ale y'i faya bonda de i banicini i bakɔrɔba o fɛnɛ ye i ba dɔ de ye aha ni cininiya ni kɔrɔbaliya bɔra a la o y'i ba dɔ de parce que hadisa jɛlen bɛ sallallahu alaihi wasallam ala kira ko khala ko bɛ maa ba de place la ammu sinuwabi i ammu ko i fa o y'i fa dɔ de ye n'a fɔra o kana ko ammu i fanicini walima i fa kɔrɔba amma i tɛnɛmuso i fa balimamuso bɛɛ a bɛ fɔ de ma ko amma i fa kɔrɔbayara n'a ye sawo ale de kɔrɔla n'i fa ye o ye ammatu ye bɔn khala o y'i ba yanfanw de ye khalu o y'i bɛnkɛ ye o kɛra i ba kɔrɔkɛ ye walima i ba dɔgɔkɛ o ye khalu ye bɔn khala o y'i ba balimamuso ye o kɛra i ba dɔgɔmuso ye sa walima i ba kɔrɔmuso o bɛɛ de tɔgɔ ko khala bɔn n'i y'a lajɛ nin sira ka surun cogo min muso min b'e bolo a tɛnɛmuso direct a fa ni ayiwa muso min bɛ fa la walima fa ni muso min bɛ ba la walima fa ni muso min bɛ fa ni ba la sariya la k'o fɛnɛ furu ka fara muso kan o ye haramu ye o ye haramu ye o man tɛ ka kɛ dɛ dɔnni o ye muso yɛrɛ ba muso min b'e bolo
o banicinin dɔ bɛ yen a banicinin yɛrɛ o banicinin a woloba tɛ parce que n'a fɔra woloba hali fa bɛ mɔgɔ min na o b'a dɔn muso min b'i bolo i t'o woloba yɛrɛ ɲini o hali n'i y'i kunkolo ɲagaminen don mais nin ye a banicinin walima a bakɔrɔba de a ba dɔgɔmuso walima a ba kɔrɔmuso bon muso b'e bolo furu la waati min e k'a fɔ k'i bɛna bɔ a ba dɔgɔmuso nɔfɛ parce que kuma dɔ la muso dɔ bɛ k'i bolo ale yɛrɛ si ka kɔrɔ ka tɛmɛ a ba dɔgɔmuso yɛrɛ kan o fana bɛ se ka kɛ o a bɛ se ka kɛ a ba ni muso dɔ bɛ fa la fa n'o ye cɛkɔrɔba ye a ka den laban ninnu i ba dɔgɔmuso de don o diyara e ye cogo cogo a ti bɛn cogo si la k'e k'o furu k'o fara ayiwa i furumuso kan alakira ka kumakan bɔ de yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ko ye harami ye ko ti ɲɛ cogo si la o diyara i ye cogo cogo k'a ti bɛn cogo si la i k'a fɔ k'i b'o furu ko k'a fara ayiwa muso yɛrɛ kan nin de alakira ka kuma kɔrɔ ye sallallahu alaihi wasallam bon nin bɛɛ ye ka fɛn jumɛn éviter a haramayɔrɔ bɛɛ o ye tiɲɛ ye mais a côté social n'an ye société côté fana lajɛ nin kɛli bɛ wolo ko la mun ka jugu ka tɛmɛ ayiwa a kɛbaliya yɛrɛ kan parce que kuma dɔ la muso min b'e bolo e k'o banicinin furu an bɛ wagati min na sisan k'o da o kan bon i yɛrɛ i muso o sinamuso de y'a banicinin ye o bɛɛ bɛ cɛ kelen kunna musow mana ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ kelen kunna kaba est ce que sinji ko bɛ yen tuguni sinjiya tɛ yen o teriya min yɛrɛ ka fɛgɛ ni sinjiya ye cɛ o cɛ n'i ye muso terimuso furu a n'a terimuso ka teriya banna pewu n'a ma dɛsɛ yɛrɛ a tɛ to furu nin yɛrɛ la o parce que an ye furu damadɔ olu bɛɛ sara a kama cɛ tilara ka muso terimuso de furu ka fara muso yɛrɛ kan sariya la a ma haramiya dɛ ala ye minnu haramiya nin t'a la kira fana da sera minnu ma muso terimuso t'a la mais non seulement terimuso t'a la mais an ka société b'a ye ko koɲugunnen don parce que muso gundo fɔ ɲɔgɔn y'a terimuso de muso y'a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ gundo bɛɛ fɔ terimuso ye ka ban o kɔnɔ falen bɛ gundo la cɛ fana ɲɛ b'o la tan ka segin na a muso nɔfɛ o fana ka taa woro bɔ o nɔfɛ k'o furu ka fara muso kan parce que cɛ dɔw bɛ yen o tɛ siran ala ɲɛ dɛ o n'ala ɲɛ siran ɲɛ yɛrɛ ma si so kelen kɔnɔ yɛrɛ o cɛw bɛ yen dɛ cɛ dɔw bɛ yen n'a bɛ fɛ ka muso dusu tiɲɛ ka muso dusu yɛrɛ sigi tasuma na a bɛ nin baara de kɛ ni muso kumana a b'aw kɛ sigi haramun don effectivement haramun tɛ mais a y'a dabɔ ka sɔn juru tigɛ a kɔnɔ de parce que bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka ku quoi insupportable don a se ka ku e yɛrɛ terimuso i terimuso dagabana i bɛ don a kan a fana bɛ don i kan o kɔnɔ falenba bɛ e ka gundo la cɛ k'o ye tan ka segin na dɔrɔn ka sin ka woro bɔ o nɔfɛ k'o furu ka fara i kan a b'a dabɔ mun kama n'a ma bɛn i ma i k'i ka minɛn cɛ bɛɛ ka k'ale ye n'i sigira a y'a dabɔ k'a muge bɔ i la n'i taara fana o de kun b'a kɔnɔ i ka taa mais a t'a dɔn a b'i labila cogo min mais muso dɔw bɛ sigi u ti kɛlɛ kɛ yɛrɛ terimuso min yɛrɛ nana a dɔw ka hakili bonya a ti sinaya ta ka terimuso yɛrɛ sɛgɛrɛ kɛnɛkan sinaya a t'o sɛgɛrɛ n'a ye o terimuso kelen yɛrɛ bɛ tila ka maloya tuguni fa bɛ tila ka kɛ sinamuso jɔn ye a bɛ ko bɛɛ to a terimuso t'a la parce que ale yɛrɛ b'a dɔn a ye mun kɛ n'a ɲɔgɔnna kun kɛra ale la a ti bɛn a ma mais nin ma kunbɛn ni kɛlɛ ye a yɛrɛ fana tilara k'a faamu cɛ dɔw bɛ nin baara kɛ o b'a dabɔ a kama de ka muso dusu tiɲɛ a dɔw b'a baara kɛ muso yɛrɛ ka baarakɛla a ka baarakɛden i ka servanti a b'a dabɔ a kama ka bɔ o de nɔfɛ a b'o furu n'i ko i bɛ mankan ci a b'aw kɛ sigi a haramuyalen don wa karamɔgɔ ɲininka a ma haramuya effectivement n'i ye karamɔgɔ fɛn fɛn ɲininka o fana b'a fɔ k'a ma haramuya mais a b'a f'i ye a cɛ man ɲi parce que fɛn dɔ bɛ yen a ma haramuya mais a bɛ wolo fitina na maa min kun b'e bolo baara la i b'a sara kalo la a b'a f'i ma ko patron patron hali n'a y'i ye a bɛ siran a bɛ boli ka t'i ka baara kɛ o muso kelen ka tila k'a yɛrɛ ye ka ne de b'a ka jɛ cɛ kelen na ale ne bɛɛ lajɛlen cɛ de ye nin kelen ye o bɛ ku patron jumɛn fɛ a ti bɛn patron ma dɛ baarakɛden de kɔni ka sugu jɛra mais patron kɔni ka sugu goyara dɛ a y'a muɲu ka sabali cogo cogo a sɔnjuru a bɛ tasuma de cɛ la nin baara ninnu fana bɛ kɛ cɛ caman fɛ dɔw t'a ye n b'a dabɔ a kama ka muso dusu tiɲɛ
muso ye ko dɔ kɛ n na n bɛ revanche k'a la o de kama n'an y'a fɔ muso ye k'u ka baara kɛ u ka cɛ ladon i sen nɔ i cɛ sen nɔ cɛ sen nɔ i sen nɔ ne m'a fɔ n ko cɛ sugu tɛ muso ta dɛ mais i proche kɔni a t'o ta abada mais n'i cɛ labila ka cɛ yɛrɛ kɛ sa i n'a fɔ maana e yɛrɛ ka balibali saga dɔ nalen don a tugulen b'i kɔ fɛn bɛɛ la i tɛ se ka foyi fɔ k'a b'a bɔ i t'a la e tɛ cɛ ka fini ko i t'a ka dumuni dilan fɛn bɛɛ baarakɛla hali cɛ ka présence baarakɛla cɛ ka absence baarakɛla kuma dɔ la muso dɔw bɛ voyager kalo kelen kalo fila a b'a kun fɛ a bɛ diɲɛ ɲɛfɛ dɔrɔn k'a taara service la bon muso kelen fana taatɔ la a bɛ cɛ ni a denw bɛɛ kalifa baarakɛla de la a b'o bɛɛ de kɛ taatɔ yɛrɛ b'a fɔ k'i k'i janto tɔnɔ na dɛ a ka dumuni ko ka gɛlɛn ma dɛ i k'i janto a la e nana cɛ ni tɔnɔ ka dumuni ko ka gɛlɛn ma i bɛ voyager k'a to yen tɔnɔ yɛrɛ negela ye mun ye a b'a bɛɛ fɔ baarakɛla ye i ka so furan i ka ɲɛgɛnw ko i k'i hakili to denmisɛnninw na u ka kalanyɔrɔla tagafɛn i k'i janto a bɛɛ la retard ma ni tɔnɔ ye dumuni ko la dɛ i k'i jija n'a bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la o ka sɔrɔ a ka dumuni bɛ pɛrɛnnen don tabali sanfɛ i y'a mɛn e bɛ ɲinɛ mun kɔ e ye muso ye cogo min baarakɛla fana ye muso ye ten dɛ ala ɲɛsiranya dɔrɔn pe de bɛ tɔnɔ ni baarakɛla kisi ɲɔgɔn ma n'o tɛ muso de don muso dɔ voyagera muso dɔ bɛ so kɔnɔ ala ɲɛsiranya dɔrɔn de bɛ tɔnɔ ni baarakɛla kisi ɲɔgɔn ma o baarakɛla dɔ mana nin da tɔnɔnin kan kuma wɛrɛ bɛ fɔ so kɔnɔ yen dɛ parce que o baarakɛla dɔ bɛ yen o b'a ka tɔnɔ bɛlɛn a sen n'a bolo la a t'a dɔn a b'a sɔrɔ cogo min e fana taara k'i ka tɔnɔ to o bolo a bɛ ten de o e ka présence la i bɛ baarakɛla a bɛ fini farafaralen dɔw ni tafe kunkurunin mun pannen don f'a dɛsɛ la a b'o de siri a n'o ka village dulokinin dɔ a b'o don a kunkolo bɛɛ ferekelen don mais ni voyagera ka ban dɔrɔn paf a fana b'a yɛrɛ bila fila n'a dɛbɛ la a b'a kunkolo labɛn a fana bɛ yɛlɛ samara ɲɛnamaw ka a bɛ u ka tenue sexy ninnu n'o ye u ka jipu kunkuruninw ye u ka kolanw a fana b'o de don tɔnɔ na kuma mana se a bɛ rouge à lèvres belebele dɔ nɔrɔ a da la i ko tamati bilenman cɛ a dɔw ka rouge à lèvres se k'a lajɛ dɛ a b'o don a da la sa ka tɔnɔ natɔla ma kɔnɔ a bɛ kɛ tɔnɔ yɛrɛ ɲɛna sa ko muso kura wɛrɛ de nana ko baarakɛla tɛ quoi a y'a daminɛtɔ ye e taara e bɛ bɔ mun kalama o y'a sɔrɔ baarakɛla yɛrɛ lajɔlen don i nalen b'a sɔrɔ a y'a bagabaga n kana n tɔgɔ m'i da dɛ n'i y'a mɛn k'e don dɔrɔn n b'i faga o dɔw mana sera o kɔnɔ de bɛ continuer n'o sera jiginni ma a b'a jigin a bɛ taa den fili o den kisilen de n'i filila o caman de b'an ka pépinière ninnu na ni den min kisira i kunna jara o y'a ye i ba taara i lafili n'o tɛ a dɔw la kabini den jigin waati a b'i bolo ja a kan na k'a faga voilà parce que n'ale ni kɔnɔbara sera o ka dugu la walima ni den ye a maminɛcɛ bɛ yen a dɔw yɛrɛ furulen de don mais a bɛna fɛn ɲini n'a ye o de kama muso ninnu k'u ka ɲɛnamaya o ka yɛlɛma o ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dan de bɛ baarakɛla la quoi fo baarakɛla da ka don e ka foyer ko kɔnɔna na nin bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di waati dɔ tɛmɛna an ma hadisa yɛrɛ faamu kuma min i bɛ taa sɔrɔ furuɲɔgɔn yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn gasi sigi o kuma ka tɛmɛ bi yɛrɛ kan halisa an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba ka dumuni a denmuso tigɛ tɛ maga a la kuma tɛ a buramuso ma kuma tɛ du baarakɛla ma o musokɔrɔba kelen kelenw bɛ yen halisa entretien dan y'a ta ye halisa si bɛ san 60 ni dɔɔnin na mais a ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ hali pogotigi kan e m'o jogo ye an ka musokɔrɔba dɔw la hali sini n'i donna du kɔnɔna la i b'a sen finnen de san kalo 12 ani jabi tɛ bɔ ɲɔgɔn na entretien b'a la a ka sanu i b'a yɛrɛ sigilen a kelen don k'i labɛn a parilen cɛ ɲumanin sigilen don a ka chaise kɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ kɛrɛfɛ i ma a tilara ka wulafɛ seri la walima wulafɛ dumuni walima sufɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ kan ka dumuni min kɛ nin bɛɛ dilannen b'a bolo den si tɛ gɛrɛ a la a b'a fɔ hey a y'aw gɛrɛ aw cɛw la walima a y'aw mago don aw cɛw la a ka n ta to n bolo a b'o fɔ kulonkɛ kuma la mais a bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la maa si tɛ baga cɛkɔrɔba ka baara la n'a tɛ dumuni min ka di cɛkɔrɔba ye mun man d'a ye a bɛ nin bɛɛ dɔn a bɛ nin bɛɛ dilan ye o musokɔrɔba kelen kelenw bɛ halisa parce que a b'a dɔn
ala ta ko fa kar jine be soro ni de la ko nango den kar jine be abasi ngoro ba fene kar jine be cede bulo koy ala gara ko tene ko muso ni sara ka soro ce jene do yima kebe do ar jine kon o ma fomu mukhalafa mu ni sara ka soro ce ma jema fa jannatullahi alayki haram ala kar jine do ni ma harami ala kambele jilen ki sheka bom boni nayi nunun famu atebe ce ka musoni atene muso fara ɲɔgɔn kan atebe ce ka musoni aywa abani cini fara ɲɔgɔn kan furu kelen kɔnɔ diinɛ sira ani côté social an ka hɛrɛ de bɛ ko nin bɛɛ la quoi maintenant bana ma dɔrɔn ko bɛ tiɲɛ parce que muso yɛrɛ de cɛw bila o ka fɛrɛ muso man kan tɛ ka cɛ bila ka fɛrɛ o e ɲɛ tɛ nanzara muso la cɛ bɛ fɛn fɛn na journée kɔnɔ a b'a bɛɛ kalama hali ni ɲinana ka message ci a ma ale yɛrɛ b'i rappeler a kɛra cogo di m'i ka appeler m'i ka message sɔrɔ i kɛ man di ka ko kuntan kɛ k'i muso t'a kalama maa jɛman ninnu bɛɛ de don nanzaraw dɔrɔn tɛ quoi mais an de ta ye an ka sira tɛ foyi la cɛ tɛ muso jateminɛ muso tɛ cɛ jateminɛ cɛ caman bɛ jɛnɛya kɛ k'a to furu la muso bɛ bɔ a kalama tuma min fo ni cɛ yɛrɛ jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn dɔ y'i provoquer n'o tɛ ale t'a dɔn ko bɛ senna yɛrɛ muso caman bɛ jɛnɛya la i bɛ bɔ a kalama waati min fo n'i yɛrɛ ye taamasiyɛn dɔ ye muso la walima i y'a ye a ka telefɔni na nin b'a yira an ka couple ka jan ɲɔgɔn na quoi an ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kɔnɔnata minnu dɔn o t'an na quoi e ma ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a fatulen a muso de y'a ka sokɔnɔ kibaruya bɛɛ fɔ nka bi maa caman bɛ fatu i muso sɔrɔ ka gɛlɛn mun b'i ka sokɔnɔ kibaruya fɔ parce que i y'a bɛɛ dogo a la halisa cɛ dɔw bɛ yen ni muso yɛrɛ tɛ da dilan kelen yɛrɛ kan o bɛ yen o yɛrɛ de fana bɛ ka kɛ sangawuli ye sisan a dɔw ta kɛlɛ yɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais ale yɛrɛ tobiya la ni muso se ka da ɲɔgɔn fɛ cɛ bɛ suɲɛ kɔnɔ na tuma min muso bɛ wɛrɛnda la walima muso bɛ salon kɔnɔ ale bɛ suɲɛ kɔnɔ na a ta ye nin de ye dɔw yɛrɛ ta ko muso bɛ gɔrɔndɔ kojugu dɔw ta ko cɛ de bɛ gɔrɔndɔ kojugu ni wali cɛ ta ka gɔrɔndɔ i kɛrɛfɛ f'i furumuso o gɛlɛya bɛ min f'i furu cɛ wali muso wɛrɛ ta ka gɔrɔndɔ i kɛrɛfɛ f'e yɛrɛ furu cɛ a gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn mais nin si la an si tɛ ka patienter ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ ka kala muso ma muso ka kala cɛ ma parce que fɛn dɔ bɛ yen a ma kɛ gansan quoi e ma sariya la ala kɛra y'a haramiya muso minnu balikuwara olu k'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dilan na ka birifini kelen biri u yɛrɛ la o tɛ bɛn o baliku fila fana k'i da dilan kelen kan ka birifini kelen biri sariya nin bɛ haramiya a bɛ se ka da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o tɛ harami mais aw bɛɛ ka da fini kelen kɔrɔ ala kɛra y'a interdit k'a kana kɛ mais cɛ ni muso aw ye couple de ye aw ye woro ni a fɛrɛn de aw bɛɛ bɛ se ka da dilan kelen kan aw bɛɛ bɛ se ka fini kelen fana biri mais an ka kow taanama tellement an ye nansaraw ladege f'an yɛrɛ kɛra sa an t'a dɔn an bɛ sira kelen min yɛrɛ la caman ni cɛ tɛ si dilan kelen kan ni cɛ de m'a nege bɔ muso b'a nege bɔ bawo ko a dama ka go k'a b'a sen kɛ k'an tan kojugu ni maa wɛrɛ sentigi tan f'i furumuso gɛlɛya bɛ min walima a bɛ gɔrɔndɔ ala dɔw yɛrɛ bɛ yen yɔrɔ o kɔni ye dɔw naturel yɛrɛ ye ka sunɔgɔ gɔrɔndɔ kan kɔrɔ dɔw tɛ se a la dɛ o tɛ se o dɔw bɛ gɔrɔndɔ la k'e ka sunɔgɔ a tɛ se quoi mais sariya la cɛ ni muso a bɛ ɲɔgɔn sutura de n'o tɛ cɛ dɔw bɛ yen n'u ye gɔrɔndɔ daminɛ walahi a bɛ k'i ɲɛna ko dɔ y'a ka misi kantigɛ a ka so kɔfɛ de misi kantigɛlen bɛ mankan min bɔ a bɛ k'i ɲɛna ko dɔ y'o de kɛ yen mais o bɛɛ la muso bɛ sabali a kɔrɔ parce que i cɛ de bɛ gɔrɔndɔ la e b'a bila i bɛ taga min i b'a bila i bɛ taga min walima n'o y'a sɔrɔ muso de ye gɔrɔndɔkɛla ye an b'a fɔ cɛ ye i ka sabali a kɔrɔ de c'est gɔrɔndɔkɛla ni magara la dɔrɔn gɔrɔndɔ bɛ tigɛ voilà ni magara la dɔrɔn gɔrɔndɔ kɔni bɛ tigɛ a wulila a ma wuli kɔni a bɛ tigɛ mais ni degera a la fɛnɛ ka ca ala fɛ a bɛ se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ mais an tɛ da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dilan kelen na tuguni o nɔgɔyara an tɛ hali jifilen kelen an t'o partager tuguni cɛ dɔ bɛ yen a bɛ min verre min na n'a nana sɔrɔ a muso bolo o ye kɛlɛ de o ye kɛlɛ de kira yɛrɛ tun b'a dabɔ a kama an ba Ayisatu a minna jifilen min na o tɛ dɛ an ba Ayisatu y'a da sigi jifilen yɔrɔ min na kira yɛrɛ b'o yɔrɔ de ɲini k'o bɛn a yɛrɛ d'a ma ka ji min n'o ye
mais an tɛ an n'a muso tɛ jifilen kelen partager tuguni an tɛ samara kelen partager tuguni fɛn bɛɛ an y'a bɛɛ tigɛ a bɛɛ kɛra an ka nin ayiwa virus ko minnu bɛ sen na sa ko microbe bɛ yen a kana nin kɛ ta bon ko bɛɛ ɲagamina quoi bon ninnu de ye an mabɔra ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye mɔgɔ fana caman fana y'i profiter ka n'i sigi hali muso min n'a cɛ tɛ bɛn waati bɛɛ baarakɛden kɛkuma dɔ bɛ bɔ a kalama dɔrɔn a b'i profiter est-ce que ala ɲɛsiranɲɛ tɛ yen tuguni bɛɛ b'i ka nafa de nɔfɛ ala ɲɛsiranɲɛ tɛ yen ni muso y'o faamu cɛ min b'i bolo i b'i janto a la i n'a fɔ sanu i ka sanu b'i bolo i b'o kɔlɔsi cogo min i cɛ valeur ka bon ka tɛmɛ i ka sanu kan ni hadisa nin ka kɛnɛ Bukhari niveau ani Muslimu niveau la o de muttafaq alayhi na وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له لا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. فضل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ni hadisa ni ya bebe kuma kelen de nɔfɛ fɔlɔ min yɛrɛ Abu Huraira la filanan fɔlɔ min yɛrɛ Usman na filanan Ibn Abbas. Usman ala ka diɲɛ ma ale ka hadisa la kaleta man ca ni sahaba belebeleba naani o ka hadisa ma caya Ali ani Umar olu yɛrɛ de ta cayara dɔɔni kɔfɛ Usman o kɔfɛ Abubakar Sidiki o ma caman na kale olu ta kun ye ka ala kira lajɛ baara la dɔrɔn ka ala dege sallallahu alaihi wasallam maa minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na olu ye mun na kale ninnu yɛrɛ m'o ɲɔgɔnna kɛ yɛrɛ Usman a ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam la yankihu al-muhrimu wala yunkahu ni ye naamu fini ta i ye naamu ta ni umra ye walima i y'a ta ni hiji i donna umra baara kɔnɔ walima hiji baara e tɛ furu kɛ i yɛrɛ tɛ muso ɲini maa fana tɛ muso di ma furu sira fɛ o tɛ kɛ dɛ e tɛ muso ɲini maa fana tɛ muso di ma riwaya dɔ la wala yunikihu ye mun ye e yɛrɛ tɛ muso ɲini i yɛrɛ ye i fana tɛ mɔgɔ don furu la a kɛlen bɛ komi i tɛ kɛ waliyu ye quoi parce que hali an ka furusiri yɔrɔ la an b'a fɔ ko muso ka waliyu o kɔrɔ muso ka waliyu jɛnna ka muso don furu la mais n'i bɛ naamu na a kɛra umura ye a kɛra hiji ye nin bɛɛ bɛ haramiya i ma umurakɛla ni hijikɛla i tɛ furu kɛ dɛ i t'i da don furuko kuma na yɛrɛ yanni hiji yɛrɛ baara dɔ ka ban hali ni furumuso yɛrɛ b'i bolo i yɛrɛ furumuso cɛ ni muso bɛɛ bɛ hiji kɛyɔrɔ la muso tɛ daga e ye fo baara dɔ bɛ hiji la kuma min na fo ka ban o y'i yɛrɛ furumuso o tɛ furu kura ye dɛ i ni muso min yɛrɛ bɔra yan ka taa n'aw donna hiji baara la kaban fɛn damadɔ bɛ yen n'o ma kɛ i muso tɛ daga ye dɛ parce que seliba don an ko baara naani bɛ yen o baara naani na n'i sera ka fila kɛ kaban i b'i ka naamu nin bɔ dɔw y'a yɛlɛ ka taga saba la seliba don i ye sɛtɛnɛ bon i y'i kun gana i y'i ka bagan faga sɛtɛnɛ i y'o bon i y'i kun gana i ka bagan y'o faga ni nin saba kɛra dɔrɔn naamu fini min b'i la i b'o bila i kunkolo o bɛ se ka gana i sɔnni fara i bɛ se k'o bɛɛ tigɛ fɛn fɛn kun haramuyalen don i ma bɛɛ dagara fo n'a kɛra fɛn kelen ye o fɛn kelen o y'i furumuso de walima ni muso don o y'i furucɛ de o fana bɛ daga ye waati jumɛn tawafuba min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko tawafu ifada hijiden bɛ taa tawafuba min kɛ f'o de ka kɛ n'o ma kɛ e ma tila i ma bɔ a la yɛrɛ i ma tila i ma bɔ a la nin ye dɔɔninkɛla fanba ka kuma ye dɔw yɛrɛ y'a yira hali n'o fana kɛra minnasigi min bɛ kɛ ko f'o fana de ka dafa
n'o ma kɛ yɛrɛ ko bɛɛ la a ma daga ye caman ma t'o sira fɛ mɛ dɔw yɛrɛ y'o bɛɛ kɛ walasa i kana na don erreur kɔnɔ o ye furumuso yɛrɛ b'i bolo yi ba kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ furu kura wɛrɛ kɛ hiji kɛyɔrɔ la ni nin kɛra dɔw bɛ kabakoya quoi qu'est-ce que mɔgɔ bɛ se ka furu kɛ hiji kɛyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ o camanw kɛra o mɔgɔ dɔw bɛ bɔ yan k'u bɛ taga hiji la u bɛ t'u kun don ko dɔ la yen o bɛ yen u bɛ furu kɛ c'est ni muso dɔ bɛ bɛn a la yen a b'a fɔ ko ka furu yɛrɛ siri yann'aw ka segin a bɛ se ka kɛ muso bɔra yan ka taga a ka waliyu bɛ yen a bɛ se ka kɛ yen bangeden dɔ yɛrɛ ye an ka maliyɛn minnu sigilen bɛ yen walima afirikɛn minnu bɛ yen o den dɔw bɛ yen o tuma na e ye o denmuso dɔ ye i y'a kanu k'i b'a furu o bɛɛ bɛ se ka kɛ e ka hiji senfɛ walima i ka umra walima o denmuso fa yɛrɛ y'i kanu k'a b'a den d'i ma ye olu yɛrɛ sigilen don maka ye walima madina o bɛɛ bɛ se ka kɛ e ka hiji senfɛ walima i ka umra a furu bɛ se ka na nin cogo de la e yɛrɛ tɛ furu kɛ i yɛrɛ ye i tɛ mɔgɔ fɛnɛ don furu la yen wala yunkihu i tɛ maa si don furu la rawahu muslim wa fi riwaya wala yakhtubu i tɛ maminɛli kɛ yɛrɛ wa zada bun hiban wala yukhtabu maa fɛnɛ t'a tigi maminɛ walima mɔgɔ tɛ maminɛli k'i tɔgɔ la fɛnɛ fɔ cogo dɔ la wala yukhtabu alayhi maminɛli tɛ k'i tɔgɔ la i tɛ maminɛli kɛ maminɛli tɛ k'i tɔgɔ la walima dɔw y'a kɔrɔ kɛ e min ye cɛ ye i tɛ maminɛli kɛ e yɛrɛ t'a k'i yɛrɛ ye i tɛ mɔgɔ fɛnɛ bila k'u ka maminɛli k'i ye ni muso fɛnɛ don a tɛ maminɛ ka sɔrɔ a bɛ nin baara dɔ la umra baara walima hiji baara dɔ nin bɛɛ ye ka baara nin k'a préserver k'a kɔlɔsi baara bɛ se k'a rayita cogo min i ta kun ye ala bato min ye ko wɛrɛ kana ɲagami a la ko wɛrɛ si kana ɲagami a la parce que kuma dɔ la ni ala tun ma nin barrière ninnu dada kow la aw tun bɛ taa hiji kɛyɔrɔ fɛnɛ k'a dama ko wɛrɛ de e ma y'ali fɛn dɔ bɛ yen a balilen don mais sisan a sanga wulilen bɛ yen a fɔra ko mankanci tɛ yen ɲɔgɔn sɔsɔba tɛ yen an kana nin si kɛ mais hiji kɛyɔrɔ kɛra mankanci yɔrɔ ye kuma tɛ min na mun yɛrɛ bɛ yen n'o ye mɔgɔw ka taasi don ye ka taa ala ma mankan min bɛ ci tantan kɔrɔ kɔlɔkɔlɔ dɔ wa barokɛ kan fa ka to ka kuma mɔgɔw fɛ a ye sabali an bɛ min na a ye zikuru caya a ye kuranɛw kala a ye duwawu kɛ mais o bɛɛ la a bɛ dɔw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ k'u bɛ ye u ka salon de kɔnɔ walima u ka gɛrɛ u bɛ mankan na dɔrɔn baro a caman bɛ kɛ bon y'a ye o kɛli ti bɛɛ mais mɔgɔw b'a k'a kɛ bon kuma tɛ nin ma ni garde fou dɔ kun ma kɛ nin fɛnɛ na mɔgɔw b'a kɛ a caman yɛrɛ mɔgɔw b'a kɛ mais sariya ye garde fou k'a la k'a kana kɛ a kɛra furu ye a kɛra maminɛli ye ko k'o bɛɛ to yen ni si kɛyɔrɔ tɛ hiji kɛyɔrɔ ye k'an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ a la وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة عبد الله بن عباس عليك على كتشيدين ميمونة فرو وهو محرم كسر ميمونة كسر على كتشيدين من ناموفينين نكما ننوم فهم شغوتي على كراي بالك يكون مغو كان فرو كي تنامون يكنا ممنلك كي تنامون mais Abdoulaye ibn Abbas ko kira yɛrɛ ye ale khala a fɛnɛ manicini walima a bakɔrɔba de ye Maimuna ye Abdoulaye ibn Abbas kelen ni a ba yan fanfɛ mɔgɔ dɔ de ye Maimuna ye ko ala kira ye Maimuna furu ko ka ala ka ciden yɛrɛ to naamufini na wali muslim an Maimunata nafsiha muslimu nana ni hadisa wɛrɛ ye o minɛna Maimuna yɛrɛ de la anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal ko ala kira y'ale furu k'a sɔrɔ ala ka ciden tɛ naamu na wa huwa halal k'a sɔrɔ a bɔra naamu baara kɔnɔ a tɛ naamu na yɔrɔ kuma fila o bɛɛ ye ɲɔgɔn cɛ a tɛ ten ya bon ni nin kɛra sa hadisa karamɔgɔw bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛ nin kuma fila la hadisa o b'a lajɛ fɔlɔ hadisa yɛrɛ a valeur est ce que hadisa dɔ ka kɛnɛ dɔ man kɛnɛ wa parce que ne hadisa kɛnɛmani dɔ ifu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an tɛ an kɔfilɛ dɔ ifu la yɛrɛ an b'o to yen an bɛ baara kɛ ni kɛnɛma ye mun y'a bila tɛmɛ kɔnɔ k'a lajɛ o y'a sɔrɔ hadisa fila nin bɛɛ ka kɛnɛ Abdoulaye ibn Abbas y'a fɔli min kɛ ko ala kira ye Maimuna furu ko k'a sɔrɔ ala kira bɛ naamu na o y'a sɛgɛsɛgɛ a fan bɛɛ fɛ a ka kɛnɛ a bɛ Muslim kɔnɔ a bɛ Bukhari la teyi o bɛna Maimuna ta fɛnɛ lajɛ est ce que o fɛnɛ ka kɛnɛ wa o y'o fɛnɛ sɛgɛsɛgɛli cogo ɲuman na o y'a sɔrɔ o fɛnɛ ka kɛnɛ a bɛ Muslim kɔnɔna la o bɛna ta sira wɛrɛ jumɛn fɛ sisan o bɛ sira filanan de ta
sira filana o ye juma ye hadisa karamɔgɔw yɛrɛ fɛ yen maa min yɛrɛ kisa kɛra maa min yɛrɛ bolo o tigi ka lakalili de bɛ minɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min y'a lakale sira wɛrɛ fɛ jɔn de furula Maimuna tɛ Maimuna yɛrɛ de ko alakira y'ale ta waati min k'o y'a sɔrɔ alakira tɛ naamu na a denkɛ Abdulayi ibn Abbas ko kira y'a ta waati min ko kira tun bɛ naamu na ni kuma fila la an bɛ jumɛn ta ta an bɛ Maimuna de ta ta parce que ale de furula ale y'a lakalili min kɛ an bɛ baara kɛ n'o ye an b'a ta ni dalilu 3 ye a dalilu fɔlɔ o y'a yɛrɛ ka kuma ye a dalilu filanan hadisa ni yera ye cogo wɛrɛ la mun tɛ ibn Abbas ta ye mun tɛ Maimuna ta ye o yera dɔ bolo ko Rafi ibn Khadij o fana y'a lakale k'ale yɛrɛ de tun ye furu sentigi ye ale de ye démarcheur ye as-Safir ale de ye furu sira caman kɛ ko kira b'a ta waati min kira tun tɛ naamu na kira tun tɛ hiji baara la tun tɛ umura baara la mun yɛrɛ kɛra démarcheur ye o yɛrɛ ka kuma filɛ nin o b'a yira ale ka kuma ni Maimuna fila bɛɛ ka kuma ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛ fanga don Maimuna ka kuma la halisa kuma sabanan o ye kira yɛrɛ ka hadisa ye kira ko la yankihu al-muhrimu wala yunkah maa min ye naamufini ta i kana furu kɛ i kana maa fɛnɛ don furu la walima furu kana k'i ma e tɛ furu kɛ wala yunkihu i tɛ maa don furu la dɔnnikɛlaw ko nin kuma saba bɛ Maimuna ka kumakan sɛnbɛ don ka tɛmɛ Ibn Abbas ta kan yala mun ye Ibn Abbas fana bila kuma fɔlen la nin bɛɛ ye dɔnnikɛlaw ka kuma de ye dɛ parce que Abdulayi ibn Abbas bɛɛ b'a dɔn ala ye dɔnniya min d'a ma kira y'i bolo da denmisɛnnin kelen min kun na ka dugawu kɛ k'ala ka kalan nɔgɔya ye o kɛra ale de a kalannen don dɛ sahaba fana don kira de y'a lamɔ fana alayhi salam o ye Ibn Abbas ka kuma bila yɔrɔ jumɛn na o ko a bɛ se ka kɛ Abdulayi ibn Abbas bɛ bɔ ko nin kalama kuma min o y'a sɔrɔ alakira donna naamufini na alakira Maimuna furu ka sɔrɔ naamu don wagati ma se hiji baara o ma daminɛ walima umra baara o ma daminɛ alakira y'a furu o kuma Abdulayi ibn Abbas bɛ bɔ a kalama kuma min a bɛ kibaruya mɛn kuma min ko alakira y'ale banicinin ta walima a ba kɔrɔba o y'a sɔrɔ alakira bɛ naamufini na mais o y'a sɔrɔ alakira donna naamu na ale fana y'a lakale k'a fɔ alakira ye Maimuna ta ka sɔrɔ a bɛ naamu na ka sɔrɔ alakira ye Maimuna ta ka sɔrɔ alakira tɛ naamu na Ibn Abbas bɛ bɔ a kalama kuma min o y'a sɔrɔ alakira ye naamufini de don n'o y'a don n'a ka umra baara la ko baara bɛ se ka kɛ tan tan yɔrɔ nin fana bɛ faamu dɛ karamɔgɔ de b'a ɲɔgɔn karamɔgɔ ɲɔgɔn valeur don hali n'a talonna kuma la o kuma dilancogo o bɛ karamɔgɔw bolo mais ne nin kan ka bi diɲɛ laban mara ɲamini kalankɛla dɔ ye walima kumafɔla dɔ ye a bɛ sin k'a fɔ ten ko Ibn Abbas ye nkalon tigɛ k'a ma tiɲɛ fɔ walima n'a malora Abdulayi ibn Abbas ma a b'a alakira yɛrɛ furumuso a b'o attaquer i n'a fɔ minnu ko k'u b'a alakira ka denbaya supporter k'olu ye kira ka somɔgɔw ayiwa défenseurs ye mais u bɛ denw fɛ u tɛ alakira furumusow fɛ o bɛ sin ka Maimuna kɛ nkalontigɛla ye ten ko Ibn Abbas de b'a dɔn parce que ko ye ahlu beyti ye o tuma na Maimuna ko ye mun fɔ ko tɛ tiɲɛ ye tellement anw ja ka fari bi an b'a fɔ nin cogo de la ten ka nin maa ba dɔw ka kuma kɛ nkalon ye bon karamɔgɔ minnu b'u yɛrɛ kalama o filɛ ka ko détail bɛɛ filɛ k'a faamu Ibn Abbas ta nin e k'a bɔ cogo lajɛ baw o y'a istinbatu cogo min ale ye kira y'a ɲɛ la waati min o y'a sɔrɔ kira donna naamu kɔnɔ ale ye kibaruya mɛn o kuma de a fana y'a lase mɔgɔw ma ko alakira ye Maimuna ta ka sɔrɔ a bɛ naamu mais ja alakira y'a ta yanni kira ka don o waati de ma se Abdulayi ibn Abbas ma a tɛ tɛmɛ karamɔgɔw ka nin explication kan naam. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. وعن عقبة بن عامر عقبة بن عامر أمر دي عقبة لك جيباما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدينكو كشني نما باي إن أحق الشروط أن يوفى به ما استهللتم به الفروج ko hakɛ min bɛ yen n'a ka kan ni dafali ye o hakɛ man bon ka tɛmɛ hakɛ kan muso dir'i ma
ka muso k'i ta ye walasa i ka hakɛ min tiimi ko hakɛ si tɛ yen mun ka bon ka tɛmɛ o hakɛ tiimeli kan. E ye muso sɔrɔ muso somɔgɔw fɛ ni condition min ye an b'an denmuso d'e ma mais nin de bɛ kɛ. E ye denmuso sɔrɔ n'o de ye sariya ko hakɛ si tɛ yen mun ni tiimeli ka kan ko ka tɛmɛ o kan. Parce que i donna ni muso ye kaban ni o saritiw kun tɛ e kun tɛ muso sɔrɔ. O muso dir'e ma e ka tila k'o hakɛ bɛɛ fɛnɛ tiɲɛ. I ma dan ka muso janfa dɛ i yɛrɛ fɛnɛ janfa parce que a bɛ dɔw ɲɛna k'u bɛ ka muso de janfa walima a bɛ muso dɔw ɲɛna k'a bɛ ka cɛ de janfa i bɛ k'i yɛrɛ de janfa. I bɛ k'i yɛrɛ de janfa. O b'a yɛrɛ k'a fɔ ko furu waati kuma minnu bɛ fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a hakili to a la dɛ. Caman ka muso ɲininkan ani muso sɔrɔla kelen tɛ dɛ. A b'i kun don kibaruya bɛɛ kɔrɔ n'a bɛ ka muso ɲini waati min. Mais n'ale nana muso nin sɔrɔ muso ka kɔnɔya kelen kɛ kɔnɔya fila aw y'ale dɔn ni fɛn fɛn ye kunun a bɛ fili a ma. Buran min bɛ yen bi k'a bɛ ka burankɛ dusu suma a man ca dɛ buran denmisɛnnin. Walahi buran denmisɛnnin min bɛ ka buran cɛkɔrɔba dusu suma bi a man ca. A bɛɛ la a dɔw yɛrɛ mako si t'a la yɛrɛ. Hali a ba burankɛ ye a muso wolofa k'a ye jama la k'i gɛrɛ a la k'a fo a ka gɛlɛya an ka bi denmisɛnnin caman ma. Ka gɛlɛya a ma. A dɔw yɛrɛ b'i sigilen to jama la janajakɛyɔrɔ i muso fa jɔlen don e sigilen don sɛsi kan. N'an bɛ kunun na a bɛ kɛ a tɛ ku i la o. Walahi i bɛ wuli i bɛ sɛsi d'a ma. E yɛrɛ bɛ taa wuli fo yɔrɔ jan de ka dɛbɛ ko sigiyɔrɔ bɛ yan sigiyɔrɔ bɛ yan i yɛrɛ kun sigilen bɛ mun kan i b'o de d'a ma. Nka bi maloya foyi ti. Dɔnkiliw yɛrɛ bɛ ka bɔ bi ko ni a burankɛ m'i janto k'a b'o da ci. O dɔnkiliw bɛ taa ka bɔ bi. Dɔw yɛrɛ man di denmisɛnninw ye bi ni nin tɛ o. I muso fa e ma dɔnkili bɔ k'o fasa da f'o da ci dɔnkili. Yɔrɔ a kɛra baara ye sa dɛ. Walahi a kɛra baara ye. Bon tellement mɔgɔw tun bɛ maloya ɲɔgɔn ma burankɛw gasi tun bɛ sigi ka se niveau min ma. Ni tilara k'o ye bi burankɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw b'o burankɛw bolo bi cogo min kabako dan don. A dan belebeleba. Bon i ma i buran bonya i ye muso sɔrɔ ni hakɛ min ye i y'a bɛɛ ci. Ne m'a f'i ye n ko dɔnnikɛlaw y'a yira. Muso furutɔ la ni muso y'a conditionné ko n bɛ furu ma mais dɔw yɛrɛ tɛ furu ka fara an kan. A ka layuru kan i b'a timɛ de dɛ. Wajibi de don. Ne m'a f'i ye a ka monogami signé dɛ. Parce que n t'a dɔn cɛw fana b'u kun don monogami ko nin na ko min na. Ne t'a dɔn i b'i kun don a la ko min i tɛna se ka fɛn min laban i bɛ taa jagoya donni dɔ ta ka sigi i kunna. Mérite maa si jagoya régime de bɛ yen ni polygami de ka di o bɛ yen monogami de ka di o bɛ yen n bɛ caman ta n bɛ kelen ta a bɛɛ de bɛ f'i ye mais tellement muso ka di e ye o don e bɛ fɛ ka muso la nisɔndiya ka muso hakili sigi k'i tɛ foyi fara a kan tugun an balakaw ka yafa ma muso fɛn fɛn a b'a kun na ko n dɔrɔn pe de bɛ to n cɛ kunna dɔ wɛrɛ tɛ fara an kan n'ala ɲɛsiranya y'a muso sugu jɛ cɛ bɛ sɛgɛn dɛ. Muso mana sɔmi i ka kelen de b'i bolo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ walahi i bɛ sɛgɛn parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen aw bɛ to k'an ka maakɔrɔba ninnu kɛ komi u tɛ fɛn dɔn ne n'aw tɛ bɛn a la koyi an ka kunun cɛkɔrɔba ka dɔgɔn ko mun sara ka muso kelen to a bolo a bɛɛ minnu yɛrɛ kun ma ala ko yɛrɛ faamu olu dɔw ta taara fo 10 nin kɔ dɔw ta fo 20 nin kɔ yɛrɛ o y'a ta dɔrɔn ka da ɲɔgɔn kan n'o tɛ an ka cɛkɔrɔba fɛn fɛn ye ayiwa i ye cɛkɔrɔbaya kɛ diinɛ waati ala ta kɔfɛ a bɛɛ fatura ka muso caman de to a bolo muso 4 muso 3 muso 4 muso 3 dɔw dɛsɛlen ye muso 2 de nin bɛɛ tɛ dɔrɔn ka fɔ muso ka di ye o tɛ o k'o ye kodɔn de ye hikima don adamaden bɛ donjan kɔlɔn de se donjan min ɲɔgɔn ye parce que n b'a dɔn n ka kuma ninnu a man di musow ye quoi parce que sunkalo wagati n ye mun fɔ nin yɔrɔ u y'o jɛnsɛnw ni ɲɔgɔn cɛ caman yɛrɛ y'a ka mɛ kɔntante yɛrɛ ci ma kosɛbɛ ko n y'a cɛ bila muso 2nan t'a la ne bɛ n ka kuma la misiri kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ si ka du kɔnɔna kalama ne ka kuma bɛ fɔ misiri de kɔnɔ yan n tɛ maa si ka du kɔnɔna kalama mais aw bɛ lafiya cogo min musow n bɛ to k'o de fɔ aw ye n'aw sɔnna ka taama kan cɛ fana ka lafiya bɛ mun na n b'o de fɔ an balakaw hali n'o ma bɛn aw ma kuma dɔ la dɛ est-ce que ne yɛrɛ ka kuma tɛ sariya de y'a fɔ cɛ dɛsɛlen ye muso 2 de
walma saban naani ni ye nin ta lafiya daminɛra parce que lafiya tɛ dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw k'a fɔ ko muso bɛ n bolo parce que waati kelen dɔw fana bɛ don muso fila ta la tiɲɛ yɛrɛ la o ma se o bɛ fila ta dɔrɔn o bɛ fɔlɔ tɔɲɔ walima filanan min bɛ na o b'a tɔɲɔ e ma se dɛ an kan t'i ma mun na bɛnnen don musow ka hakɛ dili ma anw kan b'o de ma parce que imagine cɛ ni muso jɔn kɔrɔbaya ka di jɔn ye muso tɛ muso de kɔrɔbaya ka di hali i dɔgɔmuso i nɔrɔda filanan fo sabanan a bɛ furu ka sɔrɔ e ma muso furu fɔlɔ a tɛ kɛ ten i nɔrɔda tɛ dɛ parce que n'i nɔrɔda bɛɛ ye filan ye o a bɛɛ ye ɲɔgɔn denmisɛnninama ye e nɔrɔda filanan fo sabanan o bɛ taa cɛla la e min ye cɛ ye ka sɔrɔ e yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ bon o b'a yira k'a fɔ muso de kɔrɔbaya ka di muso de mɔ ka di bon fɛn fɛn mɔ ka di o dɛsɛ ka di o de dɛsɛ ka di o de kama muso bɛ dɛsɛ cɛ ye hali den sɔrɔ la muso bɛ dɛsɛ cɛ ye ala muso bɛ dɛsɛ bon kuma dɔ la ala ye dan cogo min ani muso danna cogo min kelen tɛ supposons y'a yira k'a fɔ k'i bɛ da kelen pe de ma o kelen pe de b'i bolo i yɛrɛ y'o fɔ k'e tɛ dɔwɛrɛ ta parce que ko n'i ye dɔwɛrɛ ta k'i bɛna tɔɲɔ an m'i sɔsɔ dɛ sariya ko n'i y'a dɔn i tɛ kelen ye k'i ka da kelen ma donc n'i siranna kelen ɲɛ n'i danna kelen ma an m'i sɔsɔ bari an m'i sɔsɔ a la nka an bɛ mun kɔni f'i ye ka muso kelen to i bolo n'o muso kelen banana i tɔgɔ a y'a fɔ kɛ a bɛ ne kelen t'u bolo wa n'o banana i tɛ cɛ gana ye wa n'a voyagera dun i ye cɛ gana de n'o kelen b'i bolo o banana i ye cɛ gana ye a voyagera i ye cɛ gana ye o muso kelen kuma dɔ la ala ka n'a yɔrɔ ma janya ma an tɛ kisi a ma dɛ o kelen mana fatu i bolo o y'a sɔrɔ e si sera yɔrɔ dɔ la i ka muso ta bɛ gɛlɛya dɛ e si selen san 60 ma kelen de tun b'i bolo i ka entretien bɛɛ gulonnen b'o kelen de la ala nan'o ka kalifa minɛ a la a taara i denkɔrɔbaw furula denmusow yɛrɛ fana ye furu kɛ walima olu furula fo i mɔdenw bɛ yen e yɛrɛ k'a bɔ i da k'i bɛ muso furu i bɛ siran i denw ɲɛ n'i ma siran i bɛna maloya u ma mais denw bɛ kɔrɔbaya waati min u ɲɛ b'u ba la u ɲɛ bɛ bakɔrɔba la u ɲɛ bɛ banicinin na bakɔrɔba fatura banicinin bɛ yen walima i ba bɛ yen walima i ba fatura bakɔrɔba bɛ yen banicinin bɛ yen problème bɛ min du kɔnɔ cɛ ka baara si tɛ tigɛ ko muso dɔ fatura baara bɛ continue sariya ma cɛ bila caman t'a la k'a ka di ten o tɛ o i bilara la i ka hɛrɛ dɔ de b'a la i b'a ka protéger bon n'aw nana sisan k'a bɛ muso caman ta kɛlɛ an balaka minnu yɛrɛ b'a fɔ ko karamɔgɔ ka kuma u cɛw ka muso wɛrɛ tali ka k'a man d'u ye an k'a kɛ sa man d'ale mun ye bi ale de tun ka kɛ muso gana ye ko furu gɛlɛyara bolo so kɔnɔ mun bɛ kɛlɛ la bi k'an kana an da don cɛw ka caman t'a la n'o y'a sɔrɔ e de tun bɛ muso ganaya la so kɔnɔ ni cɛ dɔ ko k'a b'i k'a ka sabanan ye fo naaninan a bɛ goya i ye wa n tɛ kɛ mɔgɔ ka filanan ye halisa furu wagati de bɛ yen koyi ni furu wagati tɛmɛna i bɛ kɛ naaninan ye yan wallahi i bɛ kɛ naaninan ye a dɔw bɛ naaninan yɛrɛ ɲini ka dɛsɛ a la muso dɔ yɛrɛ b'a furu sa ko cɛ ye dɔ wɛrɛ fara ale kan ko tɛ bɛn ale ma a b'a furu sa mais a bɛna furu cɛ jumɛn ma fila bɛ cɛ min bolo a bɛna taa k'o de ka sabanan ye ka bɔ première damuya na e kɛlen ye cɛ ka fɔlɔ i tɛ première damu ye ka bɔ première damuya la ka taa kɛ dɔ ka sabanan ye walima ka kɛ dɔ ka naaninan ye walima ka kɛ dɔ ka filanan ye an balakaw ka ko ni faamu ni hakili ye a kana faamu ni nanzaraw ka ko ye ko mɔgɔ kɛri tɛ se ka tila parce que tubabu b'o de fɔ quoi k'i ka kanu b'i dusukun na ka tɛ se ka tila musow ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'i yɛrɛ nɛgɛn de olu min bɛ nin fɔ furumuso kelen b'u bolo mais maîtresse joli b'u bolo kɛnɛ ma o ma dusukun tila o maîtresse ni ɲɔgɔn cɛ yan u y'u dusukun tila u n'u jɛn'a kɛ ɲɔgɔn cɛ e bɛ dɛsɛ k'i dusukun tila i ni furumuso cɛ ni sariya nin a ye nin bɔ yen a tɛ se ka marché an fɛ yan sa ala y'a fɔ de ko ka naani ta hali n'i ma naani ta ne min y'a fɔ i k'a ta dɛ bɛɛ b'i yɛrɛ cogo dɔn mais kana caman ta de la gosi kuranɛ aya jɛlen de don ala ka ciden ka kumakan de don sallallahu alaihi wasallam bon e fɛnɛ ka t'i yɛrɛ di monogamie signé na k'e bɛ monogamie de signé o signé muso nana bana an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ala ka kɛnɛya di mais an b'a dɔn
ka duwawu mana kɛ cogo cogo i bɛ bana o muso nana bana bon a dɛsɛra devoir conjugal la quoi furuso kɔnɔ devoir a dɛsɛra mun bɛna jigin cɛ kɔnɔ sisan n bɛ dɔ wɛrɛ furu bon ni muso dɛsɛlen don baarakɛden yɛrɛ de bɛ k'a ka entretien kɛ a dalen don cɛ yɛrɛ bɛ ka dɔ kɛ baarakɛden bɛ ka dɔ kɛ monogamie de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ka régime ye monogamie de cɛ nana fa muso ye ko komi e man kɛnɛ ne dun bɛ cogo min n bɛ n yɛrɛ kalama i bɛ sabali i bɛ sira di yan an bɛ taa régime nin wuli walasa ne ka dɔ wɛrɛ ta nin dalen b'a ka bana la saya ka nɔgɔ a ma o don ka tɛmɛ a k'a fɔ a da la ko cɛ ka taa dɔ wɛrɛ ta a t'a bɔ a da la fiyewu a b'a fɔ ko non 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 régime ye régime de ye i y'a signé k'i tɛ dɔ wɛrɛ ta donc i bɛ sabali de i bɛ sabali de cɛ mana a ka gɛlɛya fɔ cogo cogo a b'a fɔ k'i ka sabali ni cɛ dɛsɛra cɛ bɛna mun kɛ a bɛ don kulonkɛ de la kɛnɛ ma a bɛna jɛnɛya de kɛ wa muso monogamitigi caman bɛ cɛ ka jɛnɛya kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ furu de ka kɛ a b'i gulon furu de la o tɛ kɛ yan ko ne m'i bali i ka kulonkɛ la dɛ n'a y'i diya kɛmɛ i ni kɛmɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka sira t'a la mais dɔ wɛrɛ de sen tɛ dɔ yan e ka hɛrɛ jumɛn b'i cɛ ka jɛnɛya la a ye ko nin faamu ni hakili ka faamu ye a kana taa ni papiye ninnu ni sariya minnu b'a ka bɔ wali jamanaw kan ka na pɛnpɛrɛn an kunna yan a b'a jamana fɛn fɛn ka hɛrɛ t'a si la furu domaine na si tɛ hɛrɛ la ni kelen min n'a ta ye ɲɔgɔn faamu alhamdulillah an bɛ duwawu k'aw ye mais o tɛ kɛ sababu ye k'a fɔ i bɛ sira de da cɛ ɲɛ k'a kana na dɔ wɛrɛ ta muso dɔ yɛrɛ fana b'a fɔ cɛ ma a ka dɔ wɛrɛ ta cɛ b'a ko non n'i ye dɔ wɛrɛ ta ne ka ayiwa économie tɛ se k'a to n ka muso wɛrɛ ta mais a bɛ ban muso bolo ka dɔ ta mais a bɛ jɛnɛya la kɛnɛ ma e bɛ wari min di jɛnɛya ɲɔgɔn ma hali o tilancɛ e t'o dépenser kɛ du kɔnɔna la ko nin bɛ base ye ala ko de ye ni ala ko y'i bila kaba dɔrɔn a bɛ tugu diɲɛ ko de kɔ diɲɛ ko fana tɛ solution ye e bɛ segin ka na ala ko de ma ala filɛ ka ala kɛra filɛ k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam aw ye dalakan min di muso somɔgɔw ma muso furu waati ala k'o timɛli ye wajibi bilen de ye i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ i b'a timɛ de dɛ jagoya la mais muso somɔgɔw ne ni ɲɔgɔn cɛ kuma caman fɔra i bara bɛɛ ma hali dɔw yɛrɛ bɛ taga muso bɛ kalan de la u ko n denmuso ka kalan de jɔrɔ banna bon a ye danna wallahi nin kumana dɔrɔn a bɛna a bɛɛ tiɲɛ aw kɔni ka danna dɔrɔn a ye denmuso di yan n'ala sɔnna ne yɛrɛ mago bɛ muso kalannen de la ne bɛ fɛ muso ka kɛ sage-femme de o muso bɛ don ka don kɔnɔbara la dɔrɔn a bɛ commencer k'o bagabagali daminɛ e n'i kɔnɔ nin bɛ taga min walima ne ba bɛ yan nɔ o ka tilennafana ko bɛ kɛ cogo di n fa bɛ yan yanni ka taa bɔ a nɔfɛ e kun t'i ba ka programme dɔn wa ka taa waliden bɔ a somɔgɔw bolo ka na bɔ a ka kalan na k'a lasigi k'a tɔɲɔ a tɛ se ka furusako kuma fɔ tuguni nin bɛɛ ye tɔɲɔ de ye fo muso ka yafa i ma dɛ a dɔw bɛ muso nɛgɛ n b'i furu mɛ n t'i to mali la yan ne yɛrɛ sigilen don ameriki n b'i ladon n bɛ taa ni ye faransi n bɛ taa ni ye espagne ja a bɛ fɛ ka muso sɔrɔ de o sɔrɔlen tuma min na sisan n'a taara ko vraiment ne ye n ka dossier ladon mairie y'a rejeté n taara préfecture la o ko k'a donna yan fɛ ko fo muso ka nationalité sɔrɔ a mun ye tiɲɛ ye a ka dɔgɔ a bɛɛ ye nkalon a tila bɛɛ ye nkalon ye a tɛ fɛ k'a ladon de c'est caman ta y'o de o bɛ nin fɔ n'u y'i furu tuma min na o bɛ tila ka siran a ti ɲɔgɔn minnu bɛ yen o b'a ko ni nana ni muso ye yan muso bɛ jama yan dɛ ni muso ye Europe sɔrɔ ka ban dɔrɔn a bɛ jama karisa muso nana o ye mun ka cɛla ɲɛ t'a la nin fana muso nana o ye mun ka cɛla ɲɛ t'a la e de ye layiru di i burannakaw ma k'i bɛ muso ladon fɛn dɔ fin cogo ye kelen a manamana cogo tɛ kelen ye dɛ ni muso y'a gɛn o y'o muso ye o y'o cɛ ye e muso de y'a f'i ye ko n'a y'i maana n'a n'i bilara ɲɔgɔn na a fana bɛ n'i gɛn yan n ti kuma ye k'i bɛ ko dɔ da ko dɔ ma ka waliden tɔɲɔ ten dɔrɔn ka layiru fuw ta layiruw tɛ timɛ k'o bila tigɛ k'e sirannen don e y'i dalakan min di o bɛ bila min nin de kɛlen don k'an ka furu caman tiɲɛ parce que layiru dɔw taara layiruw ma timɛ i ni masaba ala bi ɲɔgɔn na baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana bɛna taa tiɲɛ i bolo parce que i ye nkalon min tigɛ i ye janfa min kɛ ala bɛ barika bɔ i ka ko bɛɛ la barika bɛ bɔ a bɛɛ la a dɔw sigilen don so kɔnɔ o bɛ se ka baara kɛ mais cɛ tilara k'i sen da o ka baara kan ko baara tɛ kɛ yan alors que i b'a ta waati min i ye baara ko kuma fɔ ye ni ko i muso tɛ se ka taga baara kɛ c'est très simple a bɛ ka taa baara kɛ a bɛna fɛn min sɔrɔ ne m'a fɔ i bɛ se k'o sara d'a ma kalo la dɛ mais a ka besoin misɛnninw fana ɲɛnabɔ kɛ o fana bɛ ko jɛ o mais muso ye kalan de kɛ ka se diplôme niveau ma a ka d'a ye ka baara kɛ e ko non ko sariya ko muso ka baara ye haramu ye sariya jumɛn y'o f'i ye sariya si t'a f'i ye ko muso ka baara ye haramu ye
kɛcogo de b'a la hali muso ka feere haramun tɛ dɛ sariya bɛ kɛcogo dɔ de fɔ muso bɛ t'o de kadiri kɔnɔ n'o tɛ an ba Khadija tun tɛ commerçante de ye a furulen Alakira fɛ Alakira y'i sen da a ka feere ko kan wa n ka continuera de kɛcogo de b'a la o mais muso tɛ bɔ kɛnɛma muso tɛ taa feere kɛ muso tɛ taa baara kɛ ne m'a fɔ i jo t'a la dɛ i jo b'a la mais fɛn min b'a ka muso bɔ kɛnɛma o d'a ma so kɔnɔ a ka furakɛli a siri a ka dumuniko a siri a ka samarako a siri a mago bɛ fɛn minnu na i se k'a bɛɛ kɛ mais a 50% o a sira ye muso yɛrɛ fana n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ o ale b'a ka taa fɛn min ɲini e b'o d'a ma a bɛ taa min a tɛ taa yɔrɔ si mais a tɛ baara kɛ e dan ye i ka malo i ka nasɔngɔ a banna hali 200 ni minɛ i k'a bila i bolokɔrɔ denmisɛnninw ka fɛnmisɛnnin kama o tɛ cɛ dɔ ni muso ci o tɛ yen mun bɛɛ la a bɛ tila ko n'u bɔra o bɛ taa an tɔgɔ tiɲɛ de o bɛ taa mɔgɔ si tɛ muso ka bɔli fɛ maa si muso ka baara ni muso ka sugulataga cɛ min fɛn fɛn bɛ kɛlɛ a man d'a si ye mais i fana b'u lasigi so kɔnɔ ni ko dɔ de ye fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ lasigi dɛ mais n'o fana ta ka sɔrɔ muso ko k'a bɛ taa feere kɛ e y'i sen da a ka feere ɲɛ sariya b'i jagoya fɛn min b'a ka bɔ est ce que a ka hakɛw bɛɛ dilen don wa n'a ka hakɛw dilen don an b'a fɔ muso ma to i cɛ kɔ mais ni dɔ bɛ hakɛ jɛ cɛ de bolo bɛ tulon min k'a da kɔ i k'i muso ka hakɛ tiimɛ a kana furu ninnu kɛ ni dusu ye dɛ a bɛ furu ninnu kɛ ni hakɛ de muso ka hakɛ ye jumɛn ye nka muso fana k'a dɔn cɛ ka hakɛ ye mun ye hakɛtigi bɛɛ k'i ta di n'o kɛra an ka furu bɛ stabiliser sisan a mankan bɛ dɔgɔya mais maa si ka sira tɛ maa si ka hakɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta kɛ n tɛ an ka taga n'a dun kɛra aw bɛ ka ɲɛbɔ minnu fɛ o ka jamana ɲagaminen don dɛ furu sabatilen tɛ yen dɛ i m'a ye 2019 de don mais 2020 Faransi cɛ min y'a muso faa a taara bɛn fo muso 100 ani dɔɔnin de ma wallahi a yɛrɛ furu cɛ min furu cɛ muso min furu cɛ yɛrɛ y'a faga muso 100 ni dɔɔnin san kelen coronavirus m'olu faga dɛ coronavirus tɛ bana si tɛ cɛ ka muso gosi walima k'a torturer fo k'a faga a bɛɛ y'an yɛrɛ ye sariya minnu sigi k'o ye ayiwa bɔda ye o sariya de tilara ka taa k'an bolo gɛrɛndɛ ye hali confinement fɔlɔ min kɛra Europe kɔlɔkɔlɔ mankan bɔra a la de ja hɛrɛ min dɔɔnin yɛrɛ b'u ka furu kɔnɔ cɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ so kɔnɔ ja o fana ye hɛrɛ dɔɔnin de e ka baara bɛ jigin kuma min o ye cɛ ka baara yɛlɛ kuma ye cɛ ka baara bɛ jigin kuma min o ye muso ta yɛlɛ kuma ye ja o kun ye hɛrɛ de u bolo kɔni mais confinement kalo kelen ni walima kalo damadɔni u y'o mun kɛ ɲɔgɔn kan Patrice kana a kɛra balawu de ye fo polisiw de bɛna k'u bɔ ɲɔgɔn kan fo polisiw b'u bɔ ɲɔgɔn kan mais i b'a lajɛ kuma dɔ la yɛrɛ n'Ala ye i bɛn muso 2 ma walima muso 3 kuma dɔ la hali musow ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ a bɛ nɔgɔya o bɛ keleya de daminɛ sisan karisa kana n bati a bɛ kɛ championnat de ye quoi compétition ala karisa tɛ ne bati fo n fana ka fɛn dɔ de kɛ mun bɛ n yɛrɛ diya cɛ ye ka tɛmɛ ale kan a bɛ kɛ ten de o de kama e yɛrɛ bɛ changement min kɛ so kɔnɔ n'i bɔra yan tile 2 kɔfɛ i bɛ taa yan tile 2 kɔfɛ i bɛ taa yen fɛ bon e yɛrɛ bɛ falen-falenni min kɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲi musow ma o ka ɲi e yɛrɛ fana ma parce que waati bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan kuma dɔ la negebɔ bɛ na o hali n'a ma fɛn k'i la a tɛmɛ cogo dama dɔrɔn b'i bɛ dusu tiɲɛ ten k'i sigi k'a tɛmɛtɔ la magari la k'a sɔrɔ aw ka jan ɲɔgɔn na yɛrɛ e bɛ so kunna yen fɛ ale bɛ fɔ kun dɔɔni parce que aw mɛnna ɲɔgɔn kan aw si nege tɛ ɲɔgɔn na tuguni mais kuma ni kuma e yɛrɛ ka bɔ i m'a ye gansan ta to tubabuw ka touriste ka ca quoi a b'u ka ko ninnu bɛɛ kɛ fɛn f'u ye u b'a bɛɛ kɛ kun dɔ de kama i b'a ye u yɛrɛ bɛ to ka bɔ a nuzaha siyaha cɛ ni musow bɛ bɔ kuma dɔ la u bɛ taa diɲɛ ɲɛfɛ u bɛ tila ka segin u b'u ka ɲɛnamaya redynamiser de quoi ka resegmenter u b'o de k'u ka ɲɛnamaya la quoi kuma dɔ la hali cɛ yɛrɛ bɛ to ka kunɲɔgɔn 1 kunɲɔgɔn 2 minnu kɛ voyager la wallahi a bɛɛ ka ɲi muso ma yanni i ka segin a bɛɛ ka ɲi e yɛrɛ fana ma kɛlɛmisɛnnin caman bɛ yen voyage de b'a ban koyi i tatɔla aw diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ mais i bɛ segin kuma min ale nisɔndiyalen a preselen don i ka na i fana preselen don i k'a ye mais san kalo 12 hali ka bɔ bulonda la o ma nɔgɔ e ma waati bɛɛ e b'i ka salon de kɔnɔ yen n'o kɛcogo ma goya ye jumɛn de kɛcogo bɛ goya ye f'a k'aw lamaga dɔɔnin de arabu yɛrɛ ko fil haraka albaraka maa fɛn fɛn bɛ bouger ko hɛrɛ de b'a la ala ka hakili ɲuman de d'an ma e ka waati nin sera yan sa dɛ an bɛ bi ta bila n'ala ye sigida wɛrɛ yira an na an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye
وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.